Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gamba na ko khabunda hakunyi ya kunyi da ndangi ya mfale ndi tirninde mugu. Tirninde ke geminga siri. Yo angotu ke proga itine decentralisation ya. Fanke ya inatu fanke ya kanti. Kendi ma finu ku gabun sunyi capital ni quoi. Capital ingilanta ga asugere ne capital sada no action teglanta asugere ne ede taxandu ndeber na kutuyu ndeber eti nya region ku keta inya tamdo fillo aton kande no action ga kapena te ana tamdo chiko keta 12 régions ani wa ganni gidu Mauritanie yo région ku keta région ku gue xanoxo idi awxota xabu muma igana xabu xa taxandi kundo iyo Mauritanie muma ni 12 régions ani aywa région ku xadi idi xa taxandi idi nya département ni idi taxandi xoro filli inati département de Wouliangé ado département de Sélibabe yo kun département ni filli ani gidmaxa ke xore muma ke dunkoye parce que gidmaxa commune ni tamundo bani ani aton kande commune ni ñeri 18 communes ani astaghfirullah 18 communes ani aywa 11 communes yani département de Sélibabi 7 communes oui département de Wouliangé yo afalle hadmare mekkebe ga gidma xanoxo par rapport igeri taxandu kube de bari taxandu kuroxo on a raga oku commune de Khabou Bana à peu près population recensement ke danginte ke ite 34 000 de fois ne ko yimu woto recensement ke passé mo gobe emisoro ku recensement ko ba gam fatante on qawa fungono keime parce que ngedo serbaga sikido hadmaramu ku jida mu kibare gatine statisticien démographe ñani ati normalement xabu commune nan ko ñana vers 37 000 habitants ñan mais xa kuben ga kayti kenn 34 000 et quelques yani xabu commune mbana xabu commune nga bana 1033 km carrés yani aywa cette gros village an sonunko ado sirande bu xor bane mais tan nakati ado de bu bane yani commune de xabu no xabu commune mbana ni ke a baraki yani 1033 km carrés barake bana ni ka ñi baraki donc iger fay xabu ken commune ke bana la ñi katte ñana département yo xa négociation ñayi hadma go ge fanka suganari mo gar ke département xibare ko wacca que fanka mbeti ministre le président itaxu idi décret bagandi wa xabu nya département ke keta ken ma xabu arrondissement ñañi arrondissement ke commune ni fille a ñanoxo commune de Baydjam ado commune de Khabou quoi ni arrondissement keno agugire région ori arrondissement ogire arrondissement keta yille Khabou yillana nanya département keta commune tanani ko fo par exemple commune de Gourey ari ko fu l'arrondissement de Khabou c'est-à-dire les deux communes Khabou ado Baydjam Gourey ri ko fo on y a 3 communes on y a département. Voilà, Koufatan Fansiou, il faut qu'on a couriti Menara, Kabul Lengiagin, un département, Fitanan Khaoudabat, parce que à Ganania département, Finuku, Fankayan Katokourarina. Ma gouverneur Lina, gouverneur qui a gagné à Khadif, Isrima de Koufo, Fogada Batenya, Gonyangana, Ikasurina. Donc, il faut que Khabou n'a préparé en conséquence. Nanti jama kebe goma jama tana warni aga fungono ke fanka ke me banarina fanka kuber khagando fanka mbate kharina kaitin kudo go feitana ni begarini kuben gagni sel babi kumme fia kunu kharin khabunu khoy en conséquence et puis il faut qu'on en prépare kata buchari
parce que agida département il faut que aton kande député xanam bogu comme xabu département kia kushu fi kenoko et puis quatre députés an aton kande kendima mais wacce député tanani ka feya wayri xabu ñaari département keta député tanani rina donc il faut que kene ku ana labo shuda ona haqqal faraxen de barke kama kata bu wa parce que idi ko mais ça prend du temps igana ni fanka keritini il faut que ina nukuniya de bari ina nukuniya viser ina tagandiya ina katta kungol nyangani justice ni gana nyiri na do fetan kushuri ni qabu no konga kuntinyana agana ni igama aitija agana aitija keta politique ngana nyiri ni décentralisation ke gari fo député na xana bu ko xabu commune nga donc alaw nyana ken no kon keta commune de xabu commune de Baydiam commune de Gouray wacce fanka nyana ke aketa député mbaka kanno donc na point ke na sigindiere ya ken monare na ileri ka tona iyo dungu na rectification la manuriti parce que soufi xa commune de soufi commune ñana fagama sel ba kara ido Baydiam naxa yo aha kappa département de xabwa ana hakko to ndanga nonga yo na ken fatam fanse ke fay donc wacca département de xabu commune na xatiane Baydiam xabu Gouray ado soufi ku commune naxati yanga nya département de xabu yo na ke rectification na ke fay ado nok bene nga kapé xadi gouverneur fait mais préfet ñalini ina ci tonkande hakim non normalement chaque département hakim central ñalini mais gouverneur qui région gouverneur bani alini ke ñal sel babia mais normalement décentralisation ke na rek ta serbe garini kenya hakim ñalini hakim kedo fofu ga golñando hakim ke batte ina ci préfet comme français ina ci préfet ya kenya sagen xabu donc kenya ñan intermédiaire département de Khaboudo aywa gouverneur naga gouverneur ki khado Nouakchott ni tikitime wala ke rectification ni fili hana ko to ndanga hakulla wa dangina kam digame mo ko nyani comme département de Khabou commune naga tiane wacce Gouray Soufi Baydiam ado Khabou yo fanka kebe gari ni normalement agari ni taxu tonkande comme xirsu xoore fank yankanten keta préfet ñani na tada hakem mais gouverneur fe de hakim ñallin kane nu keno ko fatam fansel de har ma xundan nailerini yo ngamula na fatam fansel beriti keno ku kenya vote fe wacha gadu mais itina danga implantation nya c'est-à-dire parti politique ni kube ni gadu parti politique ni kubeni gano ini soro nyaxa ini do debu serbe ga mulla nga telle parti kebe anna daga ina safa ina kartin kinanga ina to lo listi ido kulisti ni an telle keta kat khirsu begi khakam masel babini man wakshotoni ina to saranjate bego maga commune de Khabou wala région de Gidimaxa jamana ke muma ina saranjate tu serbe ga parti politique kenoko yo ke geni xay ke te tel do debunya igana daga do debuku ina daga safande de bari igana ro debe suni saranjate akono igana ni telle itin hagana daga debe su hagana tankerke sere sukita hana khirse wutubake wala keme sere sukita hana sere wutubake commune kota nya de bari kun keta ina tidanga délégué ni kun délégué ni gana wuti debe ke keta yeligar comme officier akita debe igana tankerke aketa délégué nakatu ambak kun délégué nakatu kana bugu keta khana daga sous section de bari ke sous section de bari igati la de bari nokbete la de bari maire nga debe ba ina ti chef lieu communal komi commune nda hanga nokbe maire ke be ga debe ina daga no inda daga no ina wote nya de bari non kad par exemple serbe ga muli na nya kenyi manke ini telle ina wote ken kada yel serbani ag bugu candidat isuna wota da soro fil gana bugu ina wote ina
serbe gana gagné keta anya nyana président de la sous-section du parti aga communiqué noko kun soro be gana debu ku soro ku shugana re gana ken sous-section poste ni nyane garone gana soro kure keta kun soro angil ken sous-section ina daga selibabi ina daga vote non ina sar kor tibsa wutu non kadi ina tada fédéral yo ken fédéral keta hyper ken no ken fédéral yani référent yelli nokcheton ko gana ni région de gidmaka igana ni safene igana nya information ternini in ken kirsa ternini na tada fédéral yo fédéral nga gana nya mulle ina information be kita commune igar sar benno me sous section be commune nogo akam fédéral ken ka ternini khibaru be gano voilà kebe gadu ngatu kenni implantation nyani agano nga iperiga implantation ni ndeberni gelli jamane no pour na tu saranja tu bega i parti no kyan yo nga tobbe point filande kebe angeri tirindi nanti o kha nyana mendu gelli gambana khuno yo nger suma aray kebe gma ngamula nako gambana ko da khorom bugu sugu ko khahu ganni na takharangano ntowa khalen ki tongo fe akharangano ngoa asikano ngoa aya afinya bagandano ngoa a politicien ngoa mais maneni oy mugulante organiser parce que gambana ko khoren kam ndama kono nanti politique gare fait mais toi hunyani parce que politique inma iti science nyani pour gérer les affaires de la cité oga mulla oga brene nok banya de khorea anya keta oga komininya on soro a wutu iga simmene igo bremo oke iga frago iga surondir mo xobe ki an we politique mais serbe gana politique ke wutu ke to ko ngana wutu angana to ko ke kita ke dangana bono dangana nyamo xotana anyam bono ka to ko ke ni place nya o ko de politicien ke la go politique la ga gare nya mais politique o ga mu golnya kama o ku mora xerey il politique de banno garono kama parce que angana tingenti tele politique de bara antu wotene anta ansogo sugandini sor tantante kube gana dagi gana wote gana ibetaxu en obligé ngalla xalle no parce que ikungotiya ida kama nya sugandi ankenti ngera kentey igar kebe taxundi a sukene rabate agara sure ko allanta bakke allanta katta allanta bakke agara bure de bari allanta bakke donc tu es obligé de subir mais gambara kunan sigia ina kanu siti nanti le temps khoron haklu ko ori farahu soit gambara khuremu toi no goyegi engagé gila de ban ona sukedi batte yalla kana ji kenyi magana ta kalle mo go maka ago principe no ko respectene oda ga haklo oda ga fibane kenya sira kawanya fullo anya keto wi mutakallo mo kubeno diga breno dome agro o luanu ko agi respecter agla wo defenden ona wotara ngerke asimat kha fofo sonin ken kibare nima kema baginda e gambana ko kha fofo ganare angan ware oy muduru nyano o mu medro o mu respecter ye remme gana bogoa tuana gana bogoa onu hu ino onu bonondina me fona daga wande ki ariti wande ke ka ganari ad fonya de ban ke baga gamot gemme kian yo toujours hadawa ke nyando me musa jexite inkediro stratégie politique que gambana ko no kon safay nti xoron organiser on a organisé obega commune on a fay on a qal faraxen de bari debu xoro ku ben go mo sonin kara par exemple na commune de xabu ngere gidma xamu ma ñako nanti sonin kan debu bega no gambana xoro mu ngaya ina haqal faraxen de bari ina taxu ina masala ina finin koyme ku ben ga kara ku ben ga no action ku ben ga commune de xabu debu no on a haqal faraxen de bari on a sitti wuñi e ken sitti keta on haqal faraxen de bari ken sitti kamba ken manan ken kono ken sitti ken ne onatu
gambana ko reme est ce sere owa aga mulla i khana nya soit mairie soit nya député on a katatu ogana kentu keta ser suga ke sitino wala o khibarun kinyandi nandebe ha kadu fulane o yimyan aw mulina nya mairie wala mulina député serengi daga fasando wandi serenda anyi mesere nyantono anyi mesere ngano ga khorna fa khoro sigida batte ona wetada akhana nyo kha maka imanke ngers ma stratégie fana ko stratégie khore nyani ke ogan qawa ona siga kam nger ke ko yo khangi sumana peut-être ala nyana politiquement sergebe o sergebe o inte politique ni kutu khanga ara ikebe kono kenya nawtu jogunturo khabu sollu gemmo kumbando fofo gane gambana khore menya onan ka sittu ñini ona hakil faraxen deber yelli sere gana bugu xaabu wala gana bugu jogunturo aga mulla inanya on titir gambana ko remme shunan daga da bana batte mais ona me xawlana ogla ñana jama gebe ke le 90% gla telle le 10% wala denne parti kebe o gatu sembe ngoy xana daga da batte yo o shu aga ñana keta kusu gana dangi maire qui représentant ou 21 conseillers en khabu yallo gana har 15 kita wallo gana 20 kita gambana ko remunyan décision be ni ga wuti ni no gambana ko an wutu yengar simma keta kube ni go représentant no kun to ko siti kachunde mbaga préparer na fera ni de berni iga ile na ri gambana ko remu siti no no nger ke proposition ko ngoto kiera oga mugolnya ke kama aw certaine ni nyangili nokutanani igirini luwanu ku impose o kama o ku ganta ka munna fa kita o gobe ke ganta ka fosrono parce que wotani do carte électeur ni ku il faut ko bungo maga ya ka oy munna fa nga maga bugo carte électeur ni khoroy muduru na du krosi ono o golnya mo ko ku fay ono tretanu ku fa ono simmo mo ko ku oni cross yo ngari ndandi kan kanne mugu yongergi fobe famu baka gambana khu ngersma gambana khu feti comme kofo mais ngismana c'est une prise de conscience de la communauté soninki ngersma soro nyani kofi ger fini wori soninkara agoro to ko falle igi kefi ge to khorna mfanke pour soninkara nandaga kani parce que ke koma ku batte anya sobobu gebe wa sonin kara ke to place aga sikra kebe lenke aganya suku xokke gelle qabila kutu khan kutu be o diga ta khalma nger ko gelle communication no gonti d'abord nger gambana ko famu kebe ngeger defini kebe to xoki yimme bana kenya o ani bana lemmaxu yelle tora gana nyin kamma awan kamma jamu gana nyam maka aw maka khairi gana nyona takhan topu ni fili gam maka topu ganti maka ona takhandi na topu bana wuto an kana topu bana wuto ce qui veut dire que o shu an kappa jamu o shu an kappa bone khairi ngana ro shu an takhandi soye gana ri o shu an soye ke ser sugado an an takkan kitake ko fono ro makanta ko nte ntam fayni kam wantum fayni wuredo o shu an nyoro o shu an telle ngani mfalle fay nangala angana ankaram fay anu ngala sikya nger kia famu bakka gambana khu treta bon nga gambana khu khadi nger sima am xaway nyana nanti kubene daru to xubure ke ngi kam koma khu nanti kumbana na ay ser so ageni anga hadmare men takke anga respectene anglaw sikki anga toro makanta ko kinyana sere anga suro kusura gana bane anga fofu hakkan kinne otinandanga anken gambana ko haroy muduru ko khadi oy muduru soro ga nyini gatin nqam fasanqa ngersuma gambana ko to khana kande voilà donc il faut que koufini on a quoi défini meduro mais naka d'abord ngersuma bana lemahu ser sugado
antak anna kita ko fokeno o gari no golnya kebe kama kenya la compétence serengla o kebe da ona kinay serbagan qoro ona respecte ona kinay serbagla golle be da horna kinay o magati akembo ke falla konti kinay même haratu a ngana nyamaga onti kinay qui en son kara to falle angana dans l'histoire soninki angana khara nous étions parmi serfono kubeni igeri entrepreneuriat igatini na gollunya laqu ni munna fan laqu ogla fokita o angiri fana ogari de bari mais kun entreprise ni kha lenki in kansigra parce que odi soro ñaaro nonga par idarja wala ibuguraqe ibugu fallaqu kubeni mais on n'a pas nommé les gens en fonction de compétences ou entreprise ne échoué et kev noqbane ana qadanga no do taxallo moko fay lenki o angir saferiye angana toano livre non qaray le commerce transsaharien angani korosi serben gani kenjula khore no il faut que besonun ko ñan mais sonun ko na kasgara xalanki an ogari Europe de Afrique qui contacté mais que colonisation gari ser fono begari na safari ne banal Europe son kon kap ser fono ko yenn ngant mulan na njumi nanti yan ser fono mais kap ser fono ku bene gari safari nokko on kasgara ko dugu ko nek xorni fay on a analysé de bari, on a fait sonin kara, qu'est-ce que nous avons apporté réellement, concrètement, à Ghana Dangi, au Dobo Kuno, au Garkouben, Sigigeli, Geraku, Michidou, au Kolunkano, Nitaga, mais Fontano. Qu'est-ce que quoi? Mais entreprise, il y a pas de son gongari de bari, il a fonctionné correctement 24/24, Hornify. Kuni erreur ninya, igoro tofalle. Manen ken baro khas khoro mbagandi mais on ne met pas à la place l'homme qu'il faut pour gérer nos affaires qui a notre fall ngersma mouvement gambanago a pris conscience de ça nanti soninkara la communauté soninké nous sommes en retard khorongri comment keni un facteur parmi tant de facteurs agro bloqués agro soninkara to falle comment ke bana fait mais comment qui est fondement aga kappa fini kube ni gari son kara to fan donc xorna kem fa wona kem begay xoro sunya bane xorongol nya dome serengla o kebeda ona kinay xorongol nya ke kam o gara gol nya ke kam o faga Europe anglante kebeda wallone ntini serel lone serenda ngang nokku banga adanga chef nu kube no goma angana bloquer nokku nti chef ki alina ndema ga bakki parce qu'il a des idées sur ça agana ni angembe ga wure dam bloqué kirsebe ga kamalan dandangini entreprise no ko telakane non donc nker gambana ko ken wariye nker worke kille yo komi a politique nkara ngamula na kebe ko a kenkara d'abord on a failli est-ce que sero yime aga mulla inam présenté yalla gana nyogom sere kite gello yi magla o présenter ogar sere kita gla o gambana oga certain kube sitini agla yi bagandini ya o wetara kama nyaran monti kengnya sere su angla o certain ku angla yi bagandini ya angnya sersu ona wotanda anno o certain ku bagandi mais hakati kembuchari oyi muduru fina fona hakil farage nya de borona hakla ke jakam bagandi on a certaines coutonto menaka ogana ni telle serbe anya ketango oga o sere ni meawutu aga oga anome oga wotenada wallo do taxalle me aga taxunu odaga siki oy munan qaw simmena on a certaines ku siti oni safa noir sur blanc odina taxu ogana telle katibe ogana ibe no mene o certaines nyano ifay alla yuda o dambatti allantida on daga do sere be batte agla o certain ku sigindini voilà ngersuma on ka wurnu ko akama nyaawori endike de ban fati nanti kiani tongonde men kedi kiawon
kengi nya seresu anyo ta galle mo anya yere o imo serengo il faut qu'on no certain quoi sigindi akama na o certain ko ani bagandi ya haraga mi bagandi 100% le 90% inambo kian yo ngakin dan digan karne mugu agem ngasri andi deba ke wari an kawnyana ke kama d'abord noko sugadu les forces au witu les forces des partis politiques et les faiblesses des partis politiques au witu serbena khageni kandidani o wi kha ser sugadu am force ngani kebe wa khatu khaye logo na daga do kebe batte o gatu sembeng maha ola wo sembeng kinne par exemple on a exemple laga ke wote danginte khabu premier tour ñay deuxième tour le gel wote ke fana soro ku dispersé mais deuxième tour ke gari soro parti politique ne ngay di sambun kinimi donc négociation ku ñana keno quoi par exemple en ken app en ke ip kha o représenta bega khabu on sait que force untey agila wo ñana i manki serente ti seri soronti da batte a pepe sere ñagen o gaatu semben na soro lawte da batte jiwuro wala fankana da batte mais hyper kharle ki yella gana ño gaatu deuxième tour ala wrini wala o soro litini da batte igana riketa akengo o ku khallo isu conseil ni law ñana no igana parce que communiquer no ko deux parties yella angam 100% kita su en partie nga dangini angana 50% nya kita en partie filande ka ga 50% ha su conseil ni lini communiquer no koy donc il faut que gambana ko romo parti no ko fili su gana ni rono inanya ils sont bien représentés dans le parti politique par exemple ana inya le 10 premiers de chaque liste ananya gambana ko romo ils sont bien présentés igaminya au cinquième nanya sixième wala septième ko parti ko ben sembengi yelu ko parti ni fili gana daga no igana jofeno déjà on aura au moins 80% des représentants des conseillers communaux de la commune niki asemane yel ngara andiga make jabi assalamu alaikum ndan kuñi ndan question tarinka ndu agim nga siri nga question ke nga jabi do fana bele berne kenya sonun ko politique mu fofa mu bakke parce que politique la ga xonna xunya non nker suma politique fet xonna xu mais politique ni programme ni nya serbe gila wa parce que ngari politique ke défini mo xobe kam nanti soro on wotene soro nyaada ngay gari ni simme igila wa fara khairu dino bre kuno ko walla iga sikki gelli obre mo nga soro no mo xobe yella gananyo gar faamu kundu agananya ga faamu kundu xonna kun takharini kebe garini keta kendi malli ne anna fonya ko kebe anglaw nyanola kebe anglaw surono o wote nanda kiya khasoni karanti ken e o politicien en qadi e khanti safane politique mais i safane aga khonna ko nyaritin aga kutiu nyaritin onaka parce que int golnyana sur le programme mais faut que golnyana sur la personnalité de l'individu candidat amatu ku différence ni ku problème ñani soren kara soro ke gana re katanga na ta hawatin da hagana watin da ngan mulla na kiya da barna kiya da barna kiya da bar in kawo kiya kroshi ni ha yalli adversaire gana re ke ta gana ti musa ni kiya deja andin ke fubure nya ko andin bonondia amin programme bonondi de mi andin personnalité kiya bonondi kiya no khonna khulitini sonin kara mais politique en fait c'est la personnalité c'est une vie privée non politique ngari kebe agla o deba nagati mule na kebe de bari on a fait par rapport kebe gadu est-ce que asirma du maka est-ce que toi ko maka est-ce que la gole keda
est ce que tongunte nyana kala golle ken ban on ka gol nyana ko akam campagne nganare khadi ngers ma campagne keno ko o maga sere ngata ka personnalité mais on a sere ngata ki agor gollu kuben ko nanti wude barne ye lagla wude ban maglanta o kana kunya fay keta yellu golle ke bager ko aglanta da ngana daga de be ngintina danga kati fulane geti uke golle be uke de ban uke de ban uke de ban alanda ke de ban wayre keso bobu we keso bobu we keso bobu we donc critique ni nyana sur le programme des candidats et non sur la personnalité des candidats e soronaraga kadi mu wattanda feton konne yana min wattanda mais parce que ndaga do quatre fulane ba on a orsi mo nafam bakkaya c'est ça la différence mais sonu gondra ka ngana nya candidat ngana ya candidat o gana fanka ki o ga futun men konne nyana c'est pas ça la politique soro fili sikla nyana ka ke yimme no kana nyi bani suntu i suntu kara inte parti politique mais isu mun na fannu ma kenya fini nan farago ibre no kandu fa ndu wari so nin kara sermeni kanyi me bana haganti parti politique kuti ibogu gine yogoni me fete est ce que politique ndi ki atrindi oga kube no gar politique ngori ma oga démocratie ngori ma c'est pas ça kianta nga keba mulan na ke fe kenya oga na nyamulo na fini bedgon sensibilisation nyaade bar o mu duru naka kat kembe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gambana ko kabu nda hakunyi bani sant konda jamu yo na kunyi den mutu gel présentation no nga aw khabu gambana ko khirse odu kunyi nda kharanta di batam khe adu khabu muma ndi su kunyi nde su fatam yo ndi président de l'association gambana ko khabu nda haka kunyi bani sant konda jamu ndo waxini qasu kunyi bani sanga ta khur khebe igo katia khare lemine kat khirsenda su kuny yo kunya ndangi am falle hada waxi nyando mo musa jaxite e sare ntitini sare solu ntini sare sénégalais wayre sare no nyamin qoro solu angari ni solu kendi ma lo xeñan buru yo qara sare 1973 kenya nin kaytini e xa sare date ñimeni 72 wari angana ñerono l'école yi o ko hakati ke une cassation d'âge nya de berni e il faut bogo sino ku di nya 73 yo nkaytini ko 73 yan yo di nya sare suluka yo kendangi en falle en qara sulu a falle ndu collège ndeber selibabi kem falle en qara université Nouakchott minga maîtrise kitano ya falle en qara Sénégal afalle li golinya khab commune nawtu gelle 2008 la fin 2016 mois de février ani ngir khabu yo présentation de pefangade ban projo kena wasa gillono ki anta assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh stratégie politique nda hakuni bane son to khonda jam yo hada wa nyando me Moussa Diakité yo fagare audio yogo yankandi kenkota ngara entretien yogo de bari ser gambana khabu yo ngumulla ser suga yo nambuguna critique ni de bari qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui n'est pas bon qu'est-ce qui a rectifié c'est très important yo ki an dangar audio ko yankandi pour ko xorno hakul faraxen de barona de bani de bari kam noko bagi toko fo bagi manki digam mo bagi maya ona kati critique no ona solution kitia assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yo 2016 ke kital 5 février en 2016 ngegere Mauritanie yo ngari France alhamdulillah ngwa changol nyana association d'insertion nyagatin Gennevilliers insertion yo commune nga mairie Gennevilliers assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh